Balkan ponovo ključa, a vesti koje stižu iz Beograda naterale su i najveće svetske sile da duboko udahnu i dobro razmisle šta im je činiti. Kada predsjednik jedne države, koja se godinama nalazi na vetrometini između istoka i zapada, pred masom svojih pristalica izgovori da su mu ovo posljednje nedelje na čelu države, onda to nije obična politička vest. To je potres koji menja celu tablu na kojoj se igra ova velika geopolitička partija šaha. Svi se pitaju šta se krije iza ovog neočekivanog koraka i da li svedočimo istorijskom zaokretu ili samo vrhunski proračunatom političkom manevru koji treba da osigura još jednu dugogodišnju vlast. Ovo menja celu sliku Balkana. Na nedavnom skupu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je svoju skoru ostavku, efektivno se oprostivši od svojih pristalica i naglasivši da se posle 14 godina posvećenog služenju zemlji njegov predsjednički mandat bliži kraju. Međutim, pazi sad, prema navodima medija i analizama stručnjaka, aktuelni šef države uopšte nema nameru da napusti političku karijeru i ode u penziju. Naprotiv, kako tvrde pojedini izvori, plan je da ostane na čelu svoje Srpske napredne stranke i da se kao njen lider kandiduje na prevremenim parlamentarnim izborima koji nas očekuju već u jesen 2026. godine. Ako su ovi navodi tačni, njegov krajnji cilj je da nakon izborne pobjede sedne direktno u premijersku fotelju. I tu dolazimo do ključne stvari. Mnogi analitičari, uključujući i varšavskog stručnjaka Radivoja Grujića, smatraju da ova ostavka nije nikakav kraj, već zapravo početak jedne potpune nove faze. Kako prenosi Reuters, pozivajući se na mišljenja političkih eksperata, ova odluka bi mogla biti unaprijed smišljen potez, pa čak i vešta varka koja treba da pomogne vladajućoj stranci da obezbedi pobjedu i na predsjedničkim i na parlamentarnim izborima. Odlaskom sa predsjedničke funkcije, koja je po Ustavu Srbije uglavnom ceremonijalna, Vučiću se otvara čist put da preuzme stvarnu izvršnu moć u državi kao premijer. Na taj način bi se nastavio trend u kojem on zadržava ključne konce upravljanja u svojim rukama, bez obzira na to koju zvaničnu funkciju obavlja, dok bi na mjesto predsjednika države prema predviđanjima analitičara pokušao da dovede potpuno lojalnog nasljednika. Podsjetimo se, on je već bio premijer od 2014. do 2017. godine, nakon čega je pobedio na predsjedničkim izborima, a drugi mandat mu zvanično ističe u maju 2027. godine, s obzirom na to da Ustav dozvoljava maksimalno 2 mandata na toj poziciji. Zato je važno razumjeti zašto se sve ovo dešava baš sada i šta je pozadina ovako krupne odluke. Prema informacijama koje se pominju u stranim izveštajima, srpska vlast je raspisivanjem prevremenih izbora zapravo prihvatila glavni zahtjev opozicije, čiju osnovu i energetsko jezgro čine srpski studenti, odnosno takozvana generacija Z. Ova mlada politička snaga otvoreno optužuje aktuelnog lidera za korupciju i nepotizam, tražeći korenite promjene u državi. Sa druge strane, vladajuća stranka i dalje ima ogromnu i stabilnu podršku među zaposlenima u javnom sektoru, kao i kod naroda u ruralnim sredinama i manjim gradovima. Kako ocenjuje politički komentator Dmitrij Drize za Komersant, Vučić je odigrao na preduhitrenje, povukao je radikalan potez i krenuo na prevremene izbore, dok još uvijek čvrsto drži tu podršku u rukama, kako ne bi dozvolio da mu ulice i protesti diktiraju sudbinu. Politikolog Aleksandar Asafov navodi za Lenta.ru da bi Vučićeva ostavka usred uličnih pritisaka bila protumačena kao čist znak slabosti, što bi dalo krila njegovim protivnicima koje, kako on ističe, podržavaju pojedine strane zemlje. Prema Asafovljevim rečima, ovo je duboko strateška odluka doneta nakon detaljne analize izbora u komšiluku, Mađarskoj, Bugarskoj, Rumuniji i Moldaviji. Zaključak Beograda bio bi jasan. U trenucima opšte globalne nestabilnosti, unutrašnja stabilnost i nezavisnost od spoljnog uticaja moraju se sačuvati po svaku cenu,
a svesno žrtvovanje predsjedničke funkcije u trenutku kada su s njega, kako kaže, i Sjedinjene Američke Države odavno digle ruke, pruža najbolju šansu da se postojeći poredak održi. Ali ovdje priča nestaje, jer se u tom trenutku postavlja ono najvažnije pitanje koje muči svjetske kancelarije. Kako će se ovi dramatični unutrašnji potrezi odraziti na spoljnu politiku i odnose sa velikim silama, pre svega sa Ruskom federacijom? Kako prenosi novinska agencija Sputnik, zvanična Moskva pažljivo prati sve što se dešava u Beogradu. Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije, Marija Zaharova, izjavila je na konferenciji za novinare da je Ruska federacija uverena u kontinuitet suverene i principijelne spoljne politike Srbije. Ona je naglasila da u toj politici Moskvi tradicionalno pripada posebno mesto, što omogućava dvema stranama da kvalitetno sarađuju na međunarodnoj sceni, traže uravnotežena rješenja za regionalne probleme i uspješno rješavaju praktična pitanja, naročito u oblasti ekonomije. Kako prenosi agencija RIA Novosti, Zaharova je jasno poručila da Rusija poštuje odluke srpskog rukovodstva i da smatra da je od fundamentalnog značaja da se svi unutrašnji procesi i izazovi u Srbiji rješavaju kroz miran dijalog i u konstruktivnoj atmosferi. Prema njenim rečima, između Moskve i Beograda izgrađen je pozitivan mehanizam saradnje koji je otporan na dnevno političku konjunkturu, čak i u ovim izuzetno složenim međunarodnim okolnostima, i taj mehanizam je podjednako potreban i Rusiji i, kako izjavila, njenoj srpskoj braći. Ipak, ako zagrebemo ispod površine ovih diplomatskih i protokolarnih izjava, vidjet ćemo da u ruskim medijima i među tamošnjim analitičarima kulja ozbiljna rasprava o tome da li Rusija gubi svog posljednjeg saveznika na Balkanu. Kako se navodi u analizi portala Carigrad pod naslovom Naša mala zvezda na Balkanu, postavlja se opravdano pitanje šta će se u Rusiji promijeniti nakon Vučićeve ostavke. Politikolog Sergej Markelov smatra da mesto panici nema i da Rusija ne gubi Srbiju iz prostog razloga što Srbija nikada nije bila u potpunosti proruska, ali što je najvažnije, nikada nije bila ni antiruska. Ona je pre svega vodila računa o sopstvenim nacionalnim interesima, uspješno balansirajući na tankoj žici. Markelov ističe da je Srbija ekonomski bila bliska Rusiji i da je Vučić, operišući u političkom stilu Viktora Orbana i Roberta Fica, vešto manevrisao između velikih centara moći. On veruje da će Vučić čak i sa premijerske pozicije ostati najuticajnija ličnost u zemlji i da će nastaviti da spaja srpski nacionalni interes sa ruskim resursima. Istovremeno, ovaj stručnjak napominje da u savremenoj Evropi politika više ne zavisi isključivo od jednog čoveka, navodeći primjer Mađarske, gdje se uprkos unutrašnjim političkim promjenama i pojavi novih aktera poput Petera Mađara, spoljno-politički kurs prema Briselu i pitanje isporuke oružja nisu radikalno promenili. Međutim, slušaj ovo, postoji druga strana medalje koja donosi znatno mračnije tonove. Dok jedni vide stabilnost, drugi uočavaju ozbiljno i postepeno udaljavanje Beograda od Moskve. Pojedini ruski analitičari otvoreno upozoravaju da sa konačnim odlaskom Vučića sa predsjedničke funkcije postoji ozbiljan rizik od drastičnog pogoršanja odnosa. Kako se navodi u pojedinim političkim izvještajima, odnosi između dve bratske zemlje već duže vreme nisu idealni. Moskva je u više navrata izražavala sumnju i praktično optuživala Beograd zbog navodnih isporuka srpske municije i granata Ukrajini preko trećih zemalja. Iako je srpski predsjednik obećavao da će ispitati te tokove, utisak je da problem nije u potpunosti rešen, što je unelo crv sumnje u odnose sa Kremljom. I baš tu nastaje suštinski problem koji objašnjava širi kontekst u kojem se Srbija nalazi. Kako se navodi u detaljnoj analizi koju je objavio časopis Eksport, pozivajući se na stavove višeg istraživačkog saradnika sa prestižnog instituta MGIMO, pozicija Beograda je definisana njenim geografskim položajem na jugoistočnim granicama Evropske unije,
Srbija je još 2009. godine pokrenula proces evropskih integracija, a za Brisel ona predstavlja ekonomski najvredniju imovinu na celom Balkanu, ali taj put je strahovito komplikovan. Sa jedne strane, Evropska unija postavlja bolno i za većinu Srba potpuno neprihvatljivo pitanje priznanja nezavisnosti Kosova. Sa druge strane, svedoci smo globalne transformacije i rađanja multipolarnog sveta, zbog čega obećanja o ulasku u evropski nacrtani raj više nemaju onu snagu i uverljivost koju su imali pre 15 ili 20 godina. Države više ne glasaju srcem, već se takmiče u surovom pragmatizmu i traženju praktičnih modela saradnje. Srbija zato ubrzano razvija ekonomske odnose sa Kinom, ne odriče se saradnje sa Rusijom, ali i dalje formalno drži kurs prema Evropskoj uniji, pokušavajući da izbjegne bilo kakve nagle zaokrete koji bi mogli da sruše ovu osjetljivu kulu od karata. Da je situacija dovedena do usijanja pokazuje i unutrašnji sukob oko velikih privrednih projekata. Evropska unija je, kako navode politički komentatori, bila spremna da progleda kroz prste srpskim vlastima za mnoge stvari unutar zemlje, a sve zarad pristupa retkim mineralima i strateškim sirovinama. Reč je o čuvenom projektu Jadar i iskopavanju litijuma koji je državi mogao da donese milijarde evra prihoda. Međutim, udruženi pritisak opozicije, ekoloških aktivista i naroda primorao je vlast da konzervira taj projekat, pa se sada u političkim krugovima spekuliše da će se taj litijum na kraju ipak kopati u Nemačkoj, ostavljajući Srbiju bez planiranog ekonomskog aduta u pregovorima sa Zapadom. Na sve ovo, medijski prostor komplikuju i drugi krupni događaji na međunarodnoj sceni koji direktno utiču na savezništva velikih sila. Kako prenosi agencija RIA Novosti, zamjenik predsjedavajućeg Veća sigurnosti Rusije Dmitrij Medvedev doputovao je u Iran kako bi prisustvovao sahrani vrhovnog vođe te zemlje, ajatolaha Alija Hamneija. Medvedev je na svom Telegram kanalu izjavio da Rusija duboko tuguje zajedno sa iranskim narodom zbog ovog, kako je rekao, mučeničkog gubitka. Sahrana iranskog lidera, koja je započela zvaničnim prijemom za strane državljane delegacije, trajaće nekoliko dana i završit će se u Mašhadu. Ovaj događaj jasno pokazuje koliko su se karte na svjetskoj sceni promešale i koliko se stvaraju novi čvrsti blokovi u kojima se rešava sudbina sveta, dok male države poput Srbije moraju da pronalaze neverovatne načine da ne završe kao kolateralna šteta u sukobu giganata. Dakle, sve nas to navodi na zaključak da se Srbija, bez obzira na to ko sedi na Andrićevom vencu ili u Nemanjinoj ulici, polako ali sigurno pomera ka novoj poziciji. Ona pokušava da pobegne od one stare vekovne dileme, da li mora da bira između Rusije i Evropske unije. Beograd želi da formira sopstvenu, potpuno samostalnu agendu nezavisne države koja ne želi da nikome bude ni mlađi ni stari brat, već gleda isključivo svoja posla i rešava unutrašnje probleme. Naravno, zvaničnom Kremlju je Vučić i dalje daleko najprihvatljivija opcija jer je predvidiv partner, ali vreme će pokazati da li ovaj komplikovani manevar sa prevremenim izborima i ostavkom siguran put u očuvanje stabilnosti ili pak uvod u ozbiljnu političku krizu koja može promeniti sve. I tu se, narode, krije ona najdublja zamka u kojoj se svi zajedno nalazimo. Dok mi sa strane posmatramo ove političke šahovske partije, analiziramo poteze i merimo svaku reč Marije Zaharove ili Dmitrija Medvedeva, postavlja se jedno surovo ljudsko pitanje. Gde smo u celoj toj priči mi, običan narod? Gde su tu naša deca, naša svakodnevnica i naša budućnost na Balkanu? Jer pazi sad, lako je velikim silama da iz svojih udobnih fotelja u Moskvi, Briselu ili Vašingtonu kroje planove i govore o multivektorizmu, strateškim partnerstvima i stabilnosti. Ali, kada se ta stabilnost lomi preko naših leđa, stvar postaje mnogo ozbiljnija. Svi mi dobro pamtimo istoriju i znamo da na ovim prostorima svaka velika promjena na vrhu
pa makar bila i unutar stranačka rokada, donosi onaj prepoznatljiv nemir u stomaku. Zato vas pitam i želim da o ovome stvarno duboko razmislite i napišete mi dole u komentarima. Da li vjerujete da jedna država na Balkanu uopšte može da bude istinski nezavisna i suverena u 2026. godini? Da li je ta priča o balansiranju samo lepa bajka za umirenje naroda, dok se iza zatvorenih vrata sudbina kroji onako kako moćnici nalažu? Slušaj ovo, generacije se menjaju. Vidjeli smo da u izveštajima pominju studente, tu novu generaciju koja donosi neku potpuno drugačiju energiju. Oni ne pamte 90. Ne zanimaju ih geopolitičke igre iz prošlog veka, već traže konkretne odgovore na unutrašnje probleme. Hoće posao, hoće pravdu, hoće čistu vodu i vazduh, a ne litijumske jame. Sa druge strane, imamo starije generacije, ljude koji su preživjeli sve i svašta, koji cene mir i stabilnost iznad svega i koji Vučiću vide branu od potpunog haosa. I tu nastaje onaj najopasniji unutrašnji rascep. Kako vi gledate na taj sukob generacija koji se očigledno sprema za jesen? Da li mladi u Srbiji imaju snage i mudrosti da donesu stvarne promjene ili će starija, stabilnija glasačka mašinerija ponovo odneti prevagu i potvrditi ovaj planirani manevar sa premijerskim mestom? I na kraju ono glavno pitanje koje se tiče naše duše i našeg istorijskog koda, odnos sa Rusijom. Vidjeli smo da ruski analitičari Srbiju nazivaju našom malom zvezdom na Balkanu. Kako ta rečenica vama zvuči? Da li u vama budi ponos što nas velika Rusija vidi kao bratski narod i posljednji bastion na jugu Europe, ili vam zvuči kao opterećenje koje nam ne dozvoljava da krenemo naprijed i rešimo svoje probleme sa komšijama i Briselom? Da li je ta zvezda svetionik koji nas vodi kroz mrak ili meta na našim leđima u ovom globalnom sukobu? Ovo su teške teme, drugari, ali o njima moramo da pričamo otvoreno, narodski i bez rukavica. Zato vas pozivam da odmah dole u komentarima ostavite svoj stav. Otvorite dušu, napišite šta mislite bez uvreda, ali sa argumentima. Kako vi vidite rasplet ove drame na jesen? Hoće li Vučić uspeti u svom naumu da postane najmoćniji premijer u istoriji Srbije ili nas čeka politički zemljotres koji niko nije predvideo? Udarite taj like ako vam se dopala ova duboka analiza, podelite video da čujemo šta i drugi misle i obavezno se prijavite na kanal jer se ova priča tek zahuktava, a mi ćemo biti tu da ispratimo svaki detalj. Čitamo se u komentarima. Svako dobro.